Kwezi wananyamarai ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nisijomba leo siku ya machi na watu wengi mkino wasilindri liamba njonuambi mpa vizantongo za likiana na machi fa ima zanjija vani tede imachi. Zanjija vani nta njitele wa Komori ilkafalka o del jiro nzuwani ile raini maana ihawa mbovu ire mozi bahari itonge sauka ivojana wa markabu ikao eljanfaria iroro na watu wahiangalia na servisi ya APC na watu wa aeropo wapori ya mtamdu wabu wa matu wasiangalia nyangu ivojana uku tairoro taisi ya majini imali dihesuki ya leo. Lereni ni mwambia nizovani wa markabu ya ngina ankori ilio en detresse yo markabu ikao hika harma ipori yatu de ikapitenri aitowa ayambia mba heyo mwayaji ilao mbelu hule yendre ndiaji securize dombelu hule yendre hule ibala yewa na ibahari taiwasuli mba iwasuli magambeni vahanoho ilore maoho lereni mwambia nivani ekipaji waka umonvavo wengine mao washushwa waende loptali be ukomanda wangola Abdallah wo mbushi metisi muhindi islamu ali yomonvavo imarkabu ile tipublie foto vavo baharini vale muono ili kafadziro le vale u commandant au moni mwe markabu ile rasaka shindra a pompier wasuli vasa woho kavasi rasaka shindra tola karijimba isia jeje awatu isia jeje mungu na jalezi isia sala masalimina inshallah. Vanizo stambishao j'ai posé des informations au niveau aéroport ya mtamdu isimkinishi ya uka rakuji disavojana by alhifadhi iniro le remorqueur basi ya havikarsi won armas manœuvre une information sûre ikao voa bato ikao yo bato ya container ilio mtamdu ibato yo indribavu istambi hanaja umana isirumbu za zingwe isimi ambaye lazimu ilawe ikite ipori ilawe o large ji debris yenzayo baisha isivinga container zaba kienre lisheka de van vangina ho wenyo waji debris ne ijo ilawe ibato yo alhifadhi ya bavun hayo asi securize aibalilia mana watu wao semblerait bakawastaha ibato yo alawa mana ilazimu yemo la vavo iwalive pesa zao nyangusiku yangi vavo iwalive au etc. Iyo de imana leo sijiji suala ambane vani ya maisha mwanadamu ya harma jaradantini tarwasuli marsiki ambaye envio ibato ikao de yangamia hule shungidi alawa ambaye kwenda yendre ya ivure alors que va alhifadhi va remorqueur iliyoport be isibali ya bato iliyovavo mbaisi walazimu wajue halwatu elewa nao tawapare pesa au warambursewa au warendekadha etc. Vani mana uhifadhi nini vani bato ini sibaki vani ibalilie watu mana kwa pesa za lazimu ziliva tishozo milioni gavi be roho stojo zilao hule bato zangina stojo zidulumie zangina stojo jiri yani makafa madziro de jiro wa mwinti yatu maana ubinadamu mwanadamu kwa usivolwa mwanadamu kasivolwa maana c'est-à-dire la vie de l'homme ou la vie de l'individu ne valent rien harma ne vaut rien harma maisha ya watu ikao do warumao au wadu na zdoma na harma itiza to etc. Yode mana ikao ambane harma ibato yotena ibato yinini mambio vani ini ingamia o avasa vanili o vandolo le yurongolo somafari in bato ikao ya jiri wananya wa Komori wantu ikao umoja werongola loko no moja werongola Vikram yo wa jiri na wahindi na mshinwa bushini wafike na baso fanya activité ya économique ija d'ailleurs il semblerait battre contrat et bato mazaika andisa uko makulazemu aduburie wa iregeze. Ça fait pratiquement 2 semaines ou quelques semaines de ilio vavo baitsaha volo nafasi ingie ivahue kesi jo ya volo donc itolwa yendo vandroho vavo vana sima umoni vanantongo zangina umoni senda zanga miye na zintongo za dunga pia sidale amba bato morezina halini va bato yangina ya paro fanya zintongo zina halini ngazija ivelo umwayajwa ja halo ilo fracasé wa harma zikoti za hunu rosnoiri taiwasuli uvandrole hule au etc. Vani lazimu rigidise amba zini waso Komori vani halin talini de toujours les diwa ori insiatu baki modelin halini refanyula zinish fancho halini maishatu au wanadamu au zumalizatu kasini wantu zote shughuli de wao waliomba na wana tongo twe para wana nafu ya tongo twe para harme tongo le directement de kasanga la bana nafu wa twe para maana bato hiyo ya hibaki amba ya limenguni itojua watojua ibato hiyo ibaki limenguni isaidie ifanye hazi ilive impo isaidie tongo ive watu hazi vufanyisha tongo zoka suwa husu watu wao zuwa husu de wao waliombana shtola wa mhono na watu wao shingie mavoshona hao dishwati yo shughuli nsijwa watu umanadamu kasina consideration tsoko yonsi tojua afe vojana ibato iroro
vawapo baharini, vawafanya kadha, vawalio wadhulumulwa, vawafanyisha kadha. Kafasi ndo kumdiso mtu. Maana ntini parce que waso wa Komori rijandi ya ukali intérêt général qu'est-ce intéressé. Tant que intérêt personnel zangu wamka ici. Na rongo halo vao afana nami au wangina. Kazi simba zimena se wamba ai de shangu ni paro de jonga miao. De jonti o shugulme lazimu ni jabe baha, vavo lazimu ni hime ndana jidai. Na mojo hima tsaweke. Lazimu mkomora yeleomba intérêt générali, iyo de intérêt tronsi pia. Rahirua zima na ile de bateau ya El Janfari ya de Rorao. Comment vous pouvez imaginer ba bateau ya en 2016 Nzouani? En 2017 iruono yezi ya shukungu fini yivingi wantu nyangwazali ambari na wangina waende le 17 septembre le 17 septembre 2020 waende ba wasorofanya inauguration et remorquerie na kadha na pesa na perdie muzangami jowo etc. Leo ruone banyanguvu jana uku ma journaliste kadi Komor magazine kadi Dhulkarnaini Yusufu wasirangisa image ba bato isorora nasara hangalia hondo luomba tile shuka machine ile mali ile investissement ya wantu etc. Vanvana da mwaliomana ne kadi shamnya ule shorora wele kaya wapasa au ajambia barsi je le dis vome imagine vale mana hufanza kontrede opara jambo he ile ya hirora itongese huka mba vavor toujours chemeleze mai ipore économique yetu ya Nzouani yode sikumtokiao amba ipore international ya Nzouani ivoire cessation d'activité mana va difficulté donc kada donc on se demande des insignes ma partenaire war se dire par edi il est joueur in re renflouer to d'intinio vavo na vale le tenir le pengele la hupara wantu wasadia warenge besa wenza etc. Mais comment on peut rekubali ntia tu wasuli harma jarada morle na halina watukufu kwezi risijua mbane ula suula wa ula sifangwa kadha ule mali dhulumila ule fangshia kadha ruwaza tutuziwa Komori ruwaza tutuzirzi mbeba leo kati yangu basi nekade fulani zampara yo de zampara leo de vikramu na loko tao de markabu yanga midiao leo asubivani vojana ikade famille Mohamed Janfari na wangina de yao yarora meso de yade ndetororao au etc. ruwasula romantikao tamoro leo wallahi bile tado class comme jamaa he nsile modelo vale mwezi usiritu parole jandi yasoko fana udhu billahi min shari dhalika vaja faringilia moro harma miji ulombana moro usirandra birto fatar kome manar to rozira ribo matura ngalie to adini arserendan au function inondation zero zin function nazi changement climatique zin function nas tongo zin function leo jelva kondorema maluja harma zi bordomer zatu zingie nsi ilio miji ya baharini ilio isirora on fera quoi rarement si ilio banano wani kozepu watofanya seminary wangina wafanye kadha wangina waende kadha mahadisi na edi na kadha zimpesa wa Komoro watuzikia de mahadisi ya mola gulwa be jamais kutoona danda manœuvre au kutoona harma action amba watu kadha function kweli watu wale warenge mali talu wafanya kadha wasifanya etc. Rina garde côté zoba qui va vous sécuriser de bangela mustadran na jabwa li sécuriser wao li jouer li libalili warambala balisi kwa tasukia vili mtu atola au etc. Be a okay momaka toujours zakamba senda ala rescousse wao wali en détresse waendo rangaliwa au kadha kartafadhali thumma kartafadhali be zinti haki nartafadhali thumma artafadhali be zinti haki wa Komori rielewe wa Komori wallahi landhimu kakaraelewa amba l'intérêt générali iyo de intérêt ya tronsi pia berja mama na ikatili zangu intérêt au za mjema zangu tili zilio vavo je m'en fous ni sizi avante sukuto kwa madisini kurubia ile meso vujiri wangina bada meso vujiri wangina te sukuto npara one mojo hima kavasi mtatu hima mana tini mana wa unakuwa lila jonse die wafuka dimrana ami au waparani mbika dimrana moja maskuna zakon para na au kwa kawo etc. Ushababi mkomori les intellectuels comoriens et tout ça na wangina na ma religieux na wani wallahi nadhimu imananyu ntini ilazimu ya moment donné mwanadamu aja bora hairi ya mwanadamu ilo mana usibaki uruwezi ulindri ya maisha huyo na yasidhulumishia na watu wa udhulumu pour rien yaishi maisha huyo yasidhulumishia pour rien na usuruwa za huzi ujambe ba basi tantore ndani usilindra usubutu ujambe ba olia uhima urongoma zinti yaki lazima ushuke pareju au ushemeleze urongoma no zinti yaki tobia zinti fanshovani tede namna lazima unsijvani ike usilindra de wae ulahu dhulumu meso ajohuve 10,000 francs ahambe botie ko twende aeroport wondo mrenge ule chef wa ule wa mdhulumu mwende au etc. Vani na fumu ilindro vanto ngutina etc. Wallahi billahi tallahi nahika karahima waswa Komori insi ya turajambia mahe ala hala thumma ala hala ziniziri parovani de insi ya tu na maundi ya parovani wamtse vaka tomke tantro salia ora taki waswa salia rara mwenze arsija rahi denonce ntongo zilo Komori Nasir Sin Shiuna etc. Nasir Sin Shiuna etc. Nsani dise wantu wa ile ntongo nzima amba waswasalia on prend des risques rirongowe rishemeleze rirongoma na tsazi buze ile maisha nyabadilihe
wasosali yarlo hunu kafasta tungi ngina kortia shughuli rafunjora baki vanta klavo ika eter shuku za tuwa jornda matar ne zigoma na zikadha na kadha manarfanya uzeni rija mamorsis fanya ano risk ze perili ile maisha ya badilie maana sina joristambi ya maisha madiro ya miliona yo etc risaidie ya badilie mtu shokia mtu ajasu hata ke waoli o marusla gwa armana waza wohodo la gomba usitia fije mota maisha ya badilie hewa mwenza shonga kusona kweli ile onorongo manku ya mwenza shonga la bumpa wila kusona ambastambu zile zu parovale wasosali rizorongo wao ristaru mobilize na angina na wangina ile rijue ribadili ya maisha yao ya badilihe ufikiri bado waamini lohunu yangu maisha ya dio dena jeli tatu rotanguzi ndinde atoni badili tena maisha yangu rien du tout de manarenga uziriskira urongona wa leza wala karaparuzi ya tesukura kaone la kuzirongoa vukana regime zangina za kanziro na zangina ni la kuzirongoa c'est aussi ça ili resir badili ya maendeleo mkomori na tafadhali shababi mkomori uelewe mashababi ule ashuka umali shababu ule ashuka au Sudan shababu ule ashuka au Liban shababu ule shababu urduawe alo na instruction universitaire awazungu wa maisha de wawe atambia de manashuka ujiji selsu alamba wawe nafuya wawe ntrini wawe shababi mkomori nafuya limenguni ntrini makatili bana des idiots et des imbéciles des délinquants financiers wasuwekerazi ya maisha wekerazi na ya wanaho wekerazi na ngina wala tu n'es même pas capable wa unyongoro ngomba ala hala sabuni skoza ala hala zin kazerendwa ala hala zin kadha van halin talini donc wazizo kwa zote kufu iyo demana kusandro ngomba na va ontwa na dhoma na komore vous imaginez vous serengwa alihifadhu ikemesibali ya bato ya wajenisti lawe iziwa vavo yambelamba alifadhi ingia bavuni demea abakasi va nafasi bato ile mbailawe wajua wabaki nayo waisaidie sécuriser kazi ngozi rumbuha na hiyo bato ndipo vya tujoila au large dit débrouiller il est joué il libere ike ya sécurisation to permettre aux bato ngati zatu zijue zingie vo hanvale de manakazi taza liberewa c'est quoi mana za liberewa ya liberewa ila au large kaeto livazimpesa na vavo zangina zini wasihibu zile mabavuvane zife zirore zangamie zikusurihe zidhulumihe mana wa sécuriser mwariali watu livone moja ile hune mais la vie des autres et les investissements zangina wa nuwas batozo kasina chugula wao mana wallahi l'adhimu jeli batu ya fikramu yo na loko ike batu ndipo vuyeke tolwa basi toka ini oli hambela mbela umoyaji toka irengwa idemedzewa bavunu vale ilo demedzewa hunu harma ike ni batu ndipo vuilio ile jouer protéger ha de non risizi avani rilinde des impesa zini mana tarbalile batoni ina mariali atorva oyo donc risingali ya deyo nvani risécuriser il zile ko na zorore pia vojana le jafari ya ngia majini leo de somifaratishi deni ya vikramu na loko de ngia baharini meso de yadeni mwezi nguna arshide ya majienne bahari zinazi na maopepo yani yazie mais katili halo ça continuera toujours comme ça et pendant ce temps alihifadhi yatu iniro kwa remorqueuri isibali ya bato vahanu mbai lazima izie tasongo zinzedaria wajua fanye zkonti warengeza watu rengao waparisha watu livao au etc pendant ce temps là imalia Mohamed Jafari imalia fulani imalia watu kadha imalia ahadi kadha donc peu importe unyoz markabu tsijo wasalia madinao zisangamia parce que il y a des gens waliomana intérêt yao de hupara zile jotolo vale wazrenge haraka beka waso na bazile zile vale zemo fanya activité c'est la dynamique économique ya nchi de nrao kawaso na bazile zemo livas taxi de istogesa watu wengine wafanya hazi kawaso na zile pia kasizona parce que intérêt direct yao do huona pesa zile zilawe poshona hamzungu zingie poshona hao chef we apese isikade dalani au wangina zirengwa watu wangie warumie maana zile haraka be wasadiani kamtafadhali mais vous imaginez baton ripo vous ici demander ba wao wana capacité de jouer walawe au large wadi de brio watu jina walawe et pendant ce temps là mana wao tuka sans sécurité yao yotu to jouer irumbu zesuku iremani dujana ziro wao na to irumbu zingwe ireme ilalie porio vavo ikemata yo kesingili yao etc ils ont une capacité de partir wa jouer wahilawa non seulement wahilawa wasoka en sécurité mais wahilawa wasi libérer que il y se permettre bato zangina ngati zilio bavuni zijouer zimeto en sécurité armé que le plus sécurisé ini kesi fanyishia maana tini maana wantu andramio mashrobo asija waparana hasara wala wajalawa wenzao yajakamba bali tongozinga za parwana maisha na dame sangamia investissement zanya usirora maana wantu asilinda wapare eshwa tsawa etc nartafadha albezinti yake en tout cas risizi avavo zadunga za eboli misizi jua en tout cas zozirjiri yao kasinyangu maana muzono ndongea handra riteste wa si positifu zetone wantu
fa imma leo vofanyisha expertise vofanyisha zikontrol uzi test zangina vula watu ikao wala wa negatifu rambi lo sharia shibuzi de vojana vuvele recommandation zangina zile madair tsono darma equipe warongo moru wao tawo equipe wasorongo matai document walo nayo ne kaisi mba yake préciser halu namna zo précisions zo zafanyisha comme s'il y a un document autre additif video bana c'est quand même dommage mais dans tous les cas c'est triste d'en arriver là où il y a des gens qui disent personnellement wakati par le iroho sijame ba yekale malambe bora jonto ko jele zafanya etc. Je pense que il azimu narwane baisha mkomoro moja da bako terrain narwane narteze et je pense que 26 KO c'est possible. Hey, 26 KO 26 KO zone 6 KO mantu wa moteza boloshi ndo balilia ufanya cadenati wa balilia modele ba en tout cas sur équipe adverse n'arrive pas à avoir une capacité de faire des tirs harmazi wa cadre tir etc. Donc je pense ba itokiri modelio kisimia mungu kama kwa venze ambane réussi na tile courage équipe yetu on lâche rien tant qu'on est là on doit gagner le match. Allez les verts, merci et bon courage aux Wallons en situation de détresse hier Bahar.